Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola e Rio Maggiore, ang Cinque Terre. Hello guys, buongiorno a tutti. So for today's video, tara at samahan nyo kaming mag-travel ng matanda dito sa Cinque Terre. So it's summer days na naman dito sa Italia. Early in the morning, so kukuha tayo ng express train dito sa Rome Railway Termini Station to Cinque Terre, Liguria. So guys, it's currently 6:13 na in the morning. So andito na tayo sa loob ng Frecciarossa train, Italy. So we're going to travel to Santa Maria Ligure. Santa Margherita. Eccola. Capito? Dai, parlo. Sì, siamo diretti a Santa Margherita Ligure. Ridente cittadino Ligure. Okay. So, update namin kayo later. Veliero con i pirati, guarda. Quello che si tuffa, vedi, guarda l'acqua. Bellissimo. So guys, nandito na kami sa Cinque Terre. Ayan no. Wow, ang linaw ng tubig, ang ganda. Vedi, la turista per sempre. Questa che è una novità. So finally guys, ayan, nandito na tayo sa Santa Margherita Ligure, Portofino. Benvenuti Fu. Benvenuti. Eccolo qua. Siamo arrivati. Ayan guys, ang station ng Santa Margherita Ligure. Ayan. So tara at tayo nang pumunta sa ating hotel at mag-check-in. Ayan. Il Parco di Porto. Ayan. So ayan ang pwede nyong bisitahin dito sa Santa Margherita Ligure, Portofino, San Fruttuoso at maraming iba't ibang beach. Guys, kung pupunta kayo ng Portofino, pwede kayong kumuha ng bus. So it takes 30 minutes. Ayan. Welcome, benvenuti dito sa Riviera d'Italia, Santa Margherita Ligure. Ayan. Guys, ito ding white bus, yung small bus na 782 Portofino din ang route niya. So pwede nyo rin itong kuhanin. So ayan, so I think it's every 30 minutes. Then on the way na kami sa hotel. It's currently 12:30 na ng tanghali. Ayan. Ang ganda guys, so ayan, sobrang lilo, ang daming puno. Then meron din silang bench. Ayan, pwede kayong maupo. Ang daming bulaklak. Wow, ganda ng mga bulaklak. Pipio Avanti. Okay guys, ayan ang ating hotel. Ayan, MA Hotel. Ayan, so let's go. Eccolo l'hotel. Bello, eh? Sì, bello, Eccolo qua. C'è il cactus. Ayan, and then meron din ditong balkone
terrazzo. Ayan. Wow. Giardino. Qui si fanno la colazione pag magbe-breakfast na. Ayan. Sì, bellissimo. Ating room Azzurra. Room tour sa ating travel dito sa Santa Maria Ligure. Gusto il bagno. Ayan, so meron tayong bidet at saka ang gabinete. Then meron din tayo ditong shower. Ayan, and then ang ating lavandino. So meron tayong mga soap and then liquid for our shower. Ayan. And then dito naman meron tayong cabinet. Ayan, so meron din pala silang extra pillow. Ayan. Pwede nyong i-hanger ang inyong mga damit. And then meron na tayong safety box here. Ayan, for our documents, tsaka mga money, then some drawers. Then from here naman, so meron tayong plasma TV. So i-open natin siya. Ayan, enjoy digital. So, ayan, kanale 37, so channel 37. And then from here, meron din tayong remote control and then para sa ating air condition, sa ating AC. From here naman, meron tayo cups, tsaka glasses. Ayan, so meron din silang tea, sugar for hot water at tsaka itong ating coffee espresso. Poi qui abbiamo a small fridge. Ayan ang ating maliit na freezer. Ayan, pampalamig. Ayan, ang ganda ng wall. So transparent pala yun, no? Yung sa may banyo, sa shower. And then ito ang ating bed. Paka-soft. Ayan. So open natin yung mga lights. Ayan. Then yung kabila naman. Ayan. So ito ang ating room tour sa ating hotel dito sa Santa Maria Ligure. Guarda quante belle. Benvenuti a Liguria. Eccola. Ayan ang mga shopping. Ayan, no, daming shops. Ayan ang mga magnets, souvenirs. Mga polo pang summer. Gaganda. Tsaka mga sandals. Yan, leather bags. Ayan. Daming bar at tsaka restaurants. Ayan. Of restaurants. Tsaka ayan, daming mga tindang fruits at tsaka vegetables. Guarda. Fresh lahat, to. La Monti. Panificio italiano. Dove Faccia Giovinese. Guys, bumili tayo ng Giovanese pizza. So pizza margherita at saka yung typical na pizza dito, Giovinese. Ayan. Dito sa may Pinamonti Fiora del 1999, Liguria. So kain na po tayo. Buon appetito. Buong kape. Andre, ciao. Cappuccino mangi una vita. Più lo mangi giù e più ti arriva su. Un piacere, per te è un piacere. Se non è buono che piacere. Nandito kami ngayon sa bar, so nagkakape kami, espresso. Then later pupunta kami ng beach. So guys, ito nga pala ang Chiesa dito sa Santa Margherita Ligure. Ayan. Ang ganda ng ng Chiesa Duomo. Eccoli. Allora andiamo al mare.
So malapit na tayo sa Lungomare, Santa Margherita Ligure. Ayan. Genoa, Portofino. Mamma mia che bel posto, proprio estate. Ecco, questo è il rivolto di Vittorio Emanuele II. Ayan, isang heroes o bayani dito sa Italy. And then, ayan, daming magagandang bulaklak. Sì, eccola, la panchina sul mare. Guardare le palme, bellissime. Then from here guys, meron tayong Porto de Liguria. Ayan. Sobrang ganda, nakaka-relax. Proprio bello, Ti piace il posto? Bello, sì, veramente, molto carino, sì. Guardate che mare, Guarda che calmo mare. Guarda. Wow. Le palme, vedi, proprio estate. Ang laki ng canyon, oh. Guarda. È grosso, Ecco. Sì, guardate il grande cannone. E poi questo è il Cristoforo Colombo, no? Guarda, Andito na tayo sa Spiaggia Libera, ang free beach. Guardate che bello, l'acqua è pulitissima. Dami ding tao sa nakaupo sa park. Ayan, bello. Ayan ang mga paparelle, ayan, ganda. Guarda che belli. Vedi come viaggiano volete. Bello, Molto bello, sì. Ecco la spiaggia libera. Guarda, Guarda. Bello, Sì, veramente, guarda, veramente bello, è un bel posto, sì. Vedi, l'acqua è pulitissima. Guarda che acqua, Mamma mia, che bello. Linaw ng tubig, Tara. Obrigado. Obrigado. Beh. Ayan, punta na tayo mag-swimming. Guarda, che freddo, lamig. Che bello, Wow, ang sarap. Yan ang matanda,
Linaw ng tubig. Bellissimo. Linaw ng tubig, oh. Veramente bello, guarda. Che bella. Mamma mia che belle, eh. Sì. Che calmo. Sì. Mamma mia, sobra nakaka-relax. Ang ganda ng view. Yan, no. May mga tao ditong yan, nakatambay. Troppo bello. Santa Margherita Ligure. Ecco fu. Pieno di palme, belle. Guarda. Ang ganda ng hotel na to, oh. Ayan, ang laki. Ayan ang mga souvenir, oh. Portofino, Italia. Veramente. Ecco, Santa Margherita Ligure. Ecco, fu i calamite. Compriamo già qui. Vedi? Attenta che casca mi pare. Guarda. Ah, va bene, il clarinetto, Ecco, guarda, Ristorante Michele. Ecco, ci abbiamo pasta frutti di vongole e frutti di mare. Abbiamo il pane genovese, eccolo qua, frutti di mare, e poi ci abbiamo il bolognese. Grazie. Buon appetito. Eccola, gli spaghetti con frutto di mare. Buon appetito. Buongiorno a tutti. So it's breakfast time, 7 a.m. in the morning. C'è pure il yogurt. Ecco, colazione ci abbiamo i cornetti e poi formaggio. Ayan, meron tayong jam at saka pizzetti alla giovinese. Ayan, ham, juice, and then cappuccino. Buon appetito, eh. Guys, ayan, so bibili na tayo ng ticket papunta sa San Frutuoso. Pero ayan, kita nyo ang daming tao. Mamma mia, box office. Ito lang. Ayan ang ticket office.
So bili na tayo ng ticket. A few moments later. E poi ve l'ho fatto male. No, dici qui, fuori no. È fermata Portofino, poi adesso il traghetto va direttamente a San Frutuoso, ang ating last destination. Quanti gente, ayan, ang daming tao, box office dito sa Portofino. Grazie. Ang daming tao. Guarda. Troppo gente. E anche seduto adesso, Ecco qua, benvenuti a Portofino, vedi? Troppo gente. Ecco la signora, benvenuti. Ciao ragazzi, so welcome to Portofino. Se quanto è bello, The famous Portofino in Liguria, Italy. Ayan. Matanda. So, explore namin ang Portofino. Sobrang ganda. Bello, guarda. Veramente, Eccolo, stiamo andando a San Frutuoso, Eccoci qua, È Portofino. Guardate che bello,
Frutuoso. Ayan. Thank you. Color of the water. Acqua turchese, guarda là. Smeraldo. È proprio Esmeralda, vero? Oh, Sì. eccola. Che bella, eh? Welcome to Portofino, San Frutuoso. Hello guys, so welcome here at San Frutuoso, Italy. Con l'acqua mi fa piacere, tu vai giù. Oh. Ecco, Portofino, San Frutuoso, souvenir. Aspetta po. Ecco la, c'è il bar lì sopra, vedi? Pure il ristorante. Carino. Ecco il torre, poi qui c'è la grotta. So yan yung mga bangka na sinauna na ginagamit nung sinunang panahon dito sa San Frutuoso sa Liguria, Italy. And then dito naman may stairs papunta sa taas ng simbahan. Ayan, sa church. And dito naman yung papunta sa beach. Ayan. Guys, lusong na tayo sa tubig. Ang lamig. Ang lamig. San Frutuoso, che bella acqua. Ok. Ayan, ang daming isda, oh. Guarda. Ang linaw ng tubig. Ang daming hito. So guys, ayan, katatapos lang nating i-visit ang San Frutuoso. So eto, kumuha ulit tayo ng boat. Papunta naman tayo ng Portofino. Ayan, kung matanda. So see you later, Portofino. Ciao. So ayan guys, ang ating Gulfo del Tigullio Tour. Ayan, so pagaling ng San Frutuoso, then punta tayo ng Portofino. So pwede rin siyang pumunta ng Monterosso, Vernazza, Cinque Terre, Rio Maggiore.
rice, spaghetti alla vongole e calamari. Per i vongole nostro e poi pasta al colazione giorno 3 qui a Liguria. Ecco, ci abbiamo pizzette genovese e poi cornetti, ecco l'aranciata e poi cappuccino. Abbiamo cornetteria. Ecco, buon appetito. Con la cornetteria. Ecco il cornetto con la crema. Buona. Questi con la crema. Guardate che fiori, guarda. No, bebang kulay. Oh. May fuchsia, white, pink. Oh. So hello guys, nandito ngayon tayo sa train going to Monterosso, Cinque Terre. Ayan. So last day na natin dito sa Liguria. Welcome to Monterosso, Cinque Terre. Nandito na tayo. So guys, finally nakalabas na tayo ng train station. So ayan, stasyone. And then nandito ang ang magandang beach. Ang babae naka-bathing suit. Wow! Benvenuti a Monterosso, Cinque Terre. Guarda quanta gente, bellissimo. So hello guys, yan, nandito na tayo sa Monterosso sa Cinque Terre. So sa isa sa pinakamagandang beach, crystal clear water, turquoise water dito sa Liguria, Italy. Ayan o. Wow. Venir, eccola, Cinque Terre. Eh sì, guarda le tende, gli asciugamani. Cinque Terre. Bellissimo. Yan. Mga t-shirt din, oh. Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola e Rio Maggiore. Cinque Terre. Bellissima, vedi? Poi eccolo qua il mare. Tindahan ng calamares. So bibili tayo. Bili din tayo ng calamares. Ayan. Let's bumili tayo ng focaccia. Ito yung traditional pizza dito sa Genova, dito sa Liguria. Ayan, so napakasarap. Then meron tayong drinks, Fanta, and then natural water. So kain po tayo, merienda. So yan guys, nag-order tayo ng calamares with french fries. So tara, kain po tayo, mukbang. Lagyan natin ng lemon. Buono. Hap. Bellissimo il posto, Buonissimo. Bella, Monterosso. Molto È vero? Sì. So yan, dito muna tayo sa bar at magmerienda. Samahan nyo kami guys. Gelato con limone e fragola. Buon appetito, fu il ristorante dove abbiamo mangiato. Guarda che bella panorama. Ayan, ganda ng view, oh. Linaw ng tubig. Crystal clear water a Cinque Terre, Monterosso. Guardate. Guarda che belle piante, fiori. Guardate. È bianco e rosa. Proprio un bel posto qua a Cinque Terre.
Guarda quanti turisti, eh. Ang daming turista. Guarda. Mamma mia. Ang daming tao. Yan, ang gelateria. Kung gusto nyo na mag-gelato, ice cream. Yan, ang daming tao. Tingnan nyo dito ang tubig, oh. Wow. Linaw ng tubig. Mamaya bello. Tao, oh, ang dami. Ayan, oh. Ang daming turista. Guarda. Oh. Kung andiamo avanti. Pwede. Ang daming tao. Yan, ang ganda ng mga bato-bato, oh. Turquoise water. Crystal clear. Oh. Eh sì. C'est haute marée là. Voilà, faut dire. Ang ganda. Molto bello, sì. So pasok tayo dito sa tunnel. Ayan. So the other side ng Cinque Terre. Ayan, Cinque Terre. Eccole qua. Guarda che corta questa. Guarda. Eh sì, bello, eh. Guardate che bello. Hola, il signor Don Fulvio sta a Cinque Terre. Ayan, nandito tayo sa Cinque Terre. Guardate che bello. Guys, so meron ditong grota. Ayan, parang kuweba. Ayan, dito tumitigil yung mga malalaking barko. Ayan. Ganda. Ayan ang labas ng kuweba. Ayan, so meron din ditong free beach o ang tinatawag na Spiaggia Libera. Ayan, so walang bayad. Ayan. Castello, oh. Oh, ayan, may orologyo. So may clock. Ayan, tingnan nyo dito guys. Ang gaganda ng mga bulaklak. Wow. Ayan, oh. Super ganda. Bello, eh. Then dito sa diretsong niya ng Old Town ng Monterosso. So tara, pasok tayo. Eccola, Monterosso al mare, ricorda di Lorenzo e Simoni. Eccole, vedi che belle, eh? Bell'albero. Guardate la piazza. Dito ang Old Town ng Monterosso. So tara. Daming turista. Ayan, daming mga shops, souvenir. Ayan, oh. Ayan, meron mga magnet. Ayan, oh. E se tirano la chiave te la tirano via la carta. Cioè te lo mettono a terra, 180 euro, 200. E pagate la ricevuta 200. Dei fiori. Eccoli, andiamo di là fu. Dami ditong souvenir. So bumili na tayo ng ating collection, magnet collection. Yan, dito sa Cinque Terre. Na ring capo. Ayan, mga restaurant. Guarda. Ecco.
questa parte qua è per tornare al mare. Allora andiamo e torniamo nella stazione. Questo tubo che c'è sul trono. Ayan. Ecco, siamo tornati qui sa beach, nella spiaggia. Then mamaya babalik na tayo sa station dahil kukuha tayo ng tren papuntang La Spezia, and then doon tayo kukuha ng tren pabalik ng Roma. Ayan. So ito na ang aming last day dito sa Cinque Terre, Liguria. Ayan. So sana guys nagustuhan nyo ang aming vlog dito sa Liguria, Italy, Cinque Terre, San Frutuoso, Santa Margherita Ligure at saka Portofino. And see you in my next vlog. Ciao! Ciao! Thank you guys for watching and see you on my next vlog. Bye! Follow me for more.